Rentali smo drugi auto, ne treći, ne drugi auto smo rentali. Idemo iz LA u San Francisco. I ovaj je koštao koliko? 59 eura. Dolara je to. 59 eura je. P39 je top. Da, ovo je turistički dio grada i već vidimo da je duplo jeftiniji nego LA. Ona duksa za $15 je tu. U LA je 50. Ovi morski lavovi piše da su se pojavili ovdje tek 90. godina nakon potresa, odnosno 1990. nakon potresa. Sad su tihi, do sad su ubijali.
Amerika je stvarno zemlja apsurda. Znači burgeri su po $20, a onda možete ovdje dobiti cijelog jastoga za $30. Znači, Only in America. znači igram fliper koji je stariji od mene. Puno. Je li to moguće? Mogu igrati cijeli dan da ne izgubim. Ej, taman sam se zajeo. We got you covered. We got you covered, young man. Lombard Street. Jedna najpoznatija ulica u San Francisco. Ladies, bojne dame, tu se snimala serija Puna kuća, Full House. Čekaj, je li moguće ovo? Jel ti vidiš ovo odavno? Hello. Don't put them 92. You gotta hit it. Oh, wait a minute.
Da. Gradi iza nas, a mi idemo na Alcatraz. Most of our college students, it's 6 years after the prison closed. And we have a special exhibit that'll be opening up in a little while, about an hour in the Prison Industries Building. Evo baš te ovdje zapisano. D-Block. Tu su bili oni najgori. Neki su po 30-40 godina bili ovdje. Idemo gledat Golden State Warriors-e i Darija Šarića. Ajmo! Tekma je gotova i sad za Havaje. Koji dan znamo? Utorak. Utorak u 7:30 na večer. Nema nikoga. Glavna ulica u San Francisku, utorak u 9 večer, nema nikoga. Ne samo to, pitali smo na 10-ak mjesta i ljude nemaju nigdje živu muziku utoraka.